para sabayan pa sa pag-awit o happy birthday para kay Tatay Digong. Sa first, second, o third district dali sa syudad sa Davao. And this time, we would like to turn you over now to a good friends and the backup pianist ni Tatay Digong, ang all-time favorite na pianist ni Tatay Digong. Walay laing kundi si Bong Deriada.